galera, eu sou o Tode, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui para o último capítulo do Martha is Dead. No último vídeo, né, a gente descobriu toda a verdade por trás da história da morte da Martha. E agora precisamos, se eu não me engano, no cemitério, né? Aqui, ó, vá ao cemitério, isso mesmo. Vamos ter que ir lá, dar uma olhada sobre toda aquela história da gravidez. Confirmar se a Martha tava grávida mesmo ou não. A história desse jogo aqui é absurda. Se você não viu nenhum episódio, vá assistir a partir do primeiro. That place is scary. I don't remember, but Nanny told me we used to go there when we were kids to see who was brave enough to go down the stairs. No one would ever go further than the first 2 steps. Now Martha's down there, alone, in the dark. She must be frightened. A Martha tá no mausoléu da família, né? Vamos deixar a bike e... bora! Estou com um pouco de medo do que a nossa personagem vai fazer, né? A Julia. Estou um pouquinho preocupado, sendo que esse jogo aqui tem umas imagens bem fortes, né? Dá pra pegar isso? Not now. Tá. Agora não! The caretaker isn't around. That man gives me the creeps. Tá, onde é que é o mausoléu da nossa família? Acho que é aqui, ó. Ixi! Family crypt is locked. The key must be in the caretaker's hut, as always. Tá, onde é que é a cabine do zelador? Será que é ali? Ou pode ser pra cá? Aqui, ó. This door is locked, but I must get in. Maybe I can find something around here to break the lock. Obviamente é aquele alicatão que não achou na entrada ali, né? Julia, o que vamos fazer, minha querida? Você me preocupa. These are perfect for breaking the lock. I should hurry before the caretaker comes back. Ela me preocupa porque ela tá disposta a tudo pra descobrir a verdade, né? Ainda mais porque a mãe dela matou a irmã e quer colocar a culpa nela, né, cara? Meu Deus do céu. Que mãe boa. Aê! Cadê? Ó, tem mais uma carta aqui, hein? Enough. I can't go on like this any longer. I can't go on pretending nothing happened. My family was slaughtered by these dirty Nazis. My daughter wasn't even buried, and I had to bury that half-blood instead. An Italian family that got cozy with the dirty Germans. Bastards, that's what they are. What am I supposed to do with my life now? I want to end it, but not without taking a few Germans down with me. You won't see me anymore, but you will hear about me. Long live the resistance. Viva Italia. Tá, essa daqui é uma carta do zelador, né? Everyone takes a side. I find myself siding with my family, but I'm not sure whether it is right. Mais uma câmera aqui? Acho que essa câmera não é minha, né? A não ser que minha mãe tenha deixado aí. Bom, vambora, velho. Caraca, mano, o visual desse game tá muito lindo, velho. Vamos entrar no mausoléu da família. Caraca, tem até escada ao mausoléu? I can see why we were scared as children. It's a rather gloomy place. Caraca, olha o tamanho desse lugar, velho. Eu achando que ia ser um mausoléuzinho ali tranquilo. Nossa, olha a bandeira do nazismo ali, velho. Lembrando que meu pai é general alemão, né? O pai da personagem, não meu. Ai. Você tá aqui, Martha? Vamos, Julia. Nossa! Ó a Martha aí. May God forgive me for what I'm about to do. I also pray that you, Martha, will forgive me. O que você vai fazer, Julia? Vai só olhar, né, se ela tá com barriguinha de grávida, né? Eu espero que seja só isso. Julia... Meu Deus. Não mostre nada que não precisa, jogo. YouTube não reage bem. Isso, ainda bem que ela está de ceroulas. Mais ou menos, né?
Meu Deus. Não, 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 não. Putz. Que é isso, cara? Cara, que aflição, velho! Olha lá, tamo vendo se tem um feto aí dentro mesmo. Tava grávida mesmo, ó, tem um feto. Caraca, mano. It's true. Martha was pregnant. Caraca. A deformed fetus with 2 heads. Twins again. They always said that it ran in the family. I was all the more shocked. I was doing things that I had never done before. Imagino mesmo. I do not know what force was moving me. I became unstoppable. I decided to photograph the horror as evidence to show my mother and to everyone. Who knows why? Cara, é absurdo a Julia ter que fazer tudo isso só pra provar que ela não foi ela que matou, né? E provar que é a mãe que assassina. Meu Deus. Nossa. A mão tá cheia de sangue ainda, cara. Tá fora de foco. Opa, aqui, ó. Nossa, a foto ficou boa, hein, velho. Acho que não vou nem colocar luz, não. Enough now. I will torture you no longer. I will come back to fix you, and I will stay and take care of you. We will spend so much time together. I love you, Martha. Doctor, I must thank you for your help. I wouldn't know what to do without you. A mãe dela tá aí? Even our own dear Donatilio seems to not understand the situation. Irene, please. Consider the idea of leaving Italy as your husband suggested. It would be better for everyone, especially for the girl. I fear that nothing will make her better. Her father doesn't want to accept it. I believe that hope is long gone. I agree, but in Germany there are better treatments in specialized clinics. The asylum is a temporary solution, just to ensure that she doesn't do anything foolish. But it's a nightmarish place. You know that all too well. You cannot possibly want this for your daughter. Of course I don't. Claro que ela But quer. what can I do? She is a danger to herself, to us, to everyone. One of Eric's guns has also disappeared. She must have taken it. Who else could it have been? I am so scared, Doctor. I cannot wait any longer. Also, you know what they think of Italians in Germany, don't you? But you would be with Eric, an esteemed general. Everyone will respect you. That cursed girl. Where could she be? Let's hope she doesn't play any more foolish stunts. I'll wait for her here, in the cellar. Sooner or later, she'll go to the dark room. That's for sure. I would gladly stay and keep an eye on her. But I must rush to town to organize the last few things for her hospitalization. Nossa. Thank you, Doctor. Don't worry. We'll see you later. Caraca, velho. A mãe tá só esperando a Julia lá e revelar uma foto, ó. Caraca, a gente já tá aqui, ó. A mãe ali. Meu Deus, velho. Essa mulher é uma desgraçada. Matou a Marta, incriminou nós. Aliás, achou que a Marta era a Julia, né? Acabou matando a Marta e agora incriminou a gente. Meu Deus, vamos confrontar ela, galera. She's sleeping. I must take advantage of this. Dormiu, mamãe? Dormiu, é? She will reveal the truth out of fear. She thinks I can be silenced by calling me crazy. But unbeknownst to her, I will record everything. Everyone will know what you have done to your own daughter. I would make too much noise and wake her up. Pera aí, dá pra fechar a porta? E aqui? Tá, vamos deixar gravando. I
would make too much noise and wake her up. Ai, vamos lá falar com ela, meu Deus. Não é melhor revelar a foto primeiro pra mostrar? Meu Deus! Now I will wake her up and she will confess. You can bet on it. Cara, esse jogo tá pesadaço. What are you doing, my daughter? Why do you want to ruin your life? I'm sorry. It wasn't me who just shot Mummy. It wasn't me. Ué, quem que atirou na mãe? Como assim? Não tô entendendo, não. Dear God, what have I done? Nossa, ela She matou. forced me. She killed Martha. But who in the world will believe me now? They will take me to the mental asylum. Those rolls of film are my only hope. Nossa, mas ela matou a mãe sem conseguir pegar uma confissão, cara. Meu Deus. So that's who had the keys to my childhood bedroom. I could have guessed. Achamos a chave do nosso quarto de infância, galera. Por isso que eu não tinha achado em nenhum. Caraca, caiu uma bomba! Oh my God. Sooner or later, more bombs will land here. Then everything will come to an end. Mano, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, galera. Deixa eu ver se eu consigo revelar a foto aqui agora. Damn, the power is out. It's impossible to develop that roll of film now. Ai, caraca. Vamos dar uma olhada, ó. Preciso revelar a foto do feto. Aí eu tenho que ir lá no meu quarto, tá? Revelar outra foto. Vamos lá pro nosso quarto, então, galera. Nossa, o pior é que a Júlia vai acabar se ferrando, eu tô achando, mano. Olha a bomba lá onde caiu. Maluco, tá do lado aqui de casa. Que a Júlia não conseguiu revelar a foto, quer provar que a mãe dela fez isso, né? Finally, I can enter my room. Que segredos estão atrás dessa porta? It's like being a child all over again. I used to play with the puppets by reenacting what was happening in my life. To clear my mind. I want to do it again. At the beginning of any puppet act, there was always the legend of the White Lady. Otherwise, the scenes I was reenacting were worthless. Eu acho que teve isso na demo, cara. According to an ancient legend, the lakes of the É isso area mesmo. are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. A lover's nightly tryst by the lake. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. E no final a mulher de branco não é má nem nada, né? Vamos colocar aqui pra cima. Is not here yet. I'll wait. Ah, what a beautiful moon tonight. Muito legal essa parte aqui. You're here at last. What's going on? Why are you acting weird? Agora a gente pode ser o amante dela aqui, ó. Pera aí. I know you kissed another. Caraca. Peraí. Aí. Are you crazy? Tá louco? I love you too much. The thought of you with another drives me insane. That's why you have to die. Essa lenda a gente já sabia tudo, né? Só tá contando por forma de marionete agora. What did I do to you? Olha os peixinhos pulando. Ai, caraca. In despair,
the man confessed he had killed her out of jealousy. Vamos pro padre aqui, ó. Que da hora essa parte aqui, cara. Por fantoche, né? Diferente. The girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, takes the life of a young woman whenever events take her back to that sad day. Na verdade, ela não mata ninguém, né? A gente já viu isso pela Marta, né? A gente achava que era a mulher de branco que tinha matado ela, mas não foi. É só a lenda mesmo. Ó, o mar tá cheio de sangue. Cadê a mulher de branco? Nossa. Vem pra água, fia. Olha que marionete feia, velho. Da mulher de branco. Ih, essa parte é diferente. First of all, let's clarify what happened the night before the cursed 16th of July. Tá, o 16 de julho foi a data que a Marta foi encontrada morta lá pela Julia. A Marta se fingia de surda, tá, galera? Quem não se lembra. Dad says we're losing. What will happen if we do? Podemos escolher aqui, nós vamos para a Alemanha. Vou colocar que nós vamos para a Alemanha. Will we go to Germany? Você vai comigo... é. Pergunta do Lapo. Did you see Lapo yesterday? Porque a Marta tava grávida do Lapo, né? Que era a namorada da Julia. Que história louca, velho. I saw him leave the barn. Weren't you there? Então você tinha visto eles no celeiro, então, Julia. Só não tava desconfiando que eles estavam traindo, né? Do you want to come with me to the lake tomorrow? Quero tirar fotos. Wake me up. E a Marta não acordou ela, né? A Marta foi sozinha lá pro lago fingindo que era a Julia, que sabia que a mãe ia matar. Olha lá, tudo o plano da Marta já. Caralho, a gente descobriu tudo isso no último vídeo, hein, no último episódio. Sure, great idea. Trocaram de cama. Na manhã seguinte, lá no lago... Then in the morning, Martha went to the lake pretending to be me to show her pregnancy. She knew Mother was going to follow her down. Now I can only guess what happened when they met at the lake. Vamos imaginar o que aconteceu no lago. Eu acho que a Marta mostrou a barriga. Não, não posso falar.
Marta é surda, cara. Cara, ela matou com a bengala. Get out of the water. You won't do anything. I will do what I want. Ah, é verdade, a mãe não sabe que é a Marta, né? A mãe acha que é a Julia, então eu posso falar. A mãe vai tirar... Ah, a mãe também tirou o vestido pra entrar na água. You're shameless. Mano, que loucura, velho. Os efeitos sonoros. No, it didn't happen that way. Não, não foi Mother assim, não. didn't die. Ah, a gente tem que fazer exatamente como aconteceu, cara. Meu Deus. Então, pera aí. Hello, Mummy. Hello, mami. Take off your clothes. I want to see your shame. Ah, eu acho que aconteceu assim mesmo. E eu acho que a mãe acertou um golpe na cabeça porque a Marta tava com a testa vermelha, né? Tipo um hematoma na testa. Eu acho que ela foi pro banho daí. Pega a bengala. Eu acho que foi assim, tá? Se não tivesse sido assim... Vamos ter que imaginar outra coisa aqui. A musiquinha... Ó, agora, ó. Isso. É, foi exatamente isso que aconteceu. Foi tudo muito estranho essa cena da mãe, né? Porque ela ia pra conversar e do nada já cortou com a mãe caída já. Julia, pra onde nós vamos? Arrancar o braço da mãe? A little arm. A little arm. Já arranca a perninha também. Mas a Julia não fez isso. O corpo da mãe tá lá ainda no chão. Que doideira, velho. Dá uma limpadinha no chão, tirar o sangue, né? Que da hora, velho. Tô achando muito legal essa parte do marionete. Do fantochezinho, né? Mas não aconteceu isso, né? Enterrar a mãe não teve nada disso ainda. Ó, peraí. Nossa, cabeça eu pra fora. Ai, cê é louco. Yeah. I was under the bridge, but it was just a game. This, however, is not a game. I was just playing. It's just a bad joke. Under the bridge, the church, town, speak, the white lady. Caraca, velho. Mano, arrepiei agora. Não é que ela cortou a cabeça da mãe mesmo? Meu Deus do céu. Livre-se da cabeça. Tá, precisamos ir lá embaixo da ponte, galera. Meu Deus. O melhor é que ela vai pra baixo... Nossa, tá pegando fogo aqui já. Ela vai debaixo da ponte com a cabeçona na mão, né? Não tá nem aí. Ó, tá levando pelos cabelos a mãe. Caraca, velho. O bizarro é que dá uns apagão nela, né? Do nada ela matou a mãe. Aí do nada agora tá a cabeça da mãe na mão. Ó, é aqui onde ela cavou o buraco. Nossa, ela cortou a mãe inteira, velho. É aqui a gente completou, ó, livre-se da cabeça. Então temos que revelar a foto. Temos coisas novas no diário. 21st of July. Mas acho que é tudo coisa que aconteceu no outro vídeo. É ela falando do bebê. Aqui acho que ela cortando, né, a barriga da Marta.
É, essa daí. Nossa, mano, que imagem, hein? Tá, aqui realmente não tem nada mais pra fazer. Vamos voltar pra casa, apesar de que eu acho que tá sem energia ainda. E vamos tentar revelar a foto. The power is Ah, back. voltou. Now I can develop the role and hopefully have my questions answered. Cara, olha o caos que tá na cidade ali. Vambora, Julia. Tem muita foto pra revelar ainda. A energia voltou do nada, né? Bem na hora que eu precisava. Ó, vamos... Primeiro revelar essa foto do feto. Tá, aqui é a foto que a gente tirou lá no mausoléu. A irmã podia ter contado pra ela, né? Não precisava ter ido lá pra se matar. Se bem que ela foi lá pra se matar pra defender a Julia, né? Revelamos essa... Essa daqui é do mapa, né? Pra fazer a linha gótica. A gente continuar, né? A serviço dos espiões. Sabendo que o pai já sabe de tudo, né? A gente contou pro pai e ele mesmo falou pra gente continuar, né? The print should be fine like this. You can see detail clearly. Beleza. Tem mais foto importante aqui. E essa daqui? Cara, essa daqui... Nossa, as câmeras que eu tinha deixado no lago pegaram, então, o momento que a mãe bateu com a bengala na cabeça da Marta. Será que é isso? Agora a gente vai conseguir incriminar a mãe mesmo. Caraca, velho. Eu acho que a foto é realmente pegando esse momento. E a mãe tinha escondido essa câmera, né? No mausoléu lá. Ó lá, ó. Oh dear Nossa. God. So it's true. I killed my sister. I did everything to hide the truth. Then I killed my mother to rid myself of the guilt. But she was nasty and everything was her fault. God, what does that make me? I don't deserve to live a second longer. Como assim? Maybe I will see her again and I can try and ask for her forgiveness. But if there is nothing after death, at least I will be free from this suffering. I know it's not right, but I can't do this anymore. Como assim, velho? Nossa, não é agora. Tirando o soldado. I fired instinctively at that soldier, hitting him right in the head, but it was not a good idea. He obviously didn't come alone. When the others came in, I closed my eyes. I heard a lot of commotion and then felt a sharp pain in the stomach. They were kicking me while another tried in vain to convince himself that the soldier on the ground was still alive. They hit me in the ribs, the back, the stomach. I couldn't breathe, and at the same time I felt the need to vomit. They were ordered to put me on a seat. They bound me up so tightly that I couldn't feel my hands or feet. Nossa, ela foi capturada pelo exército. On the seat next to me was my father. Nossa, o pai dela também foi pego, velho. Unconscious. The guy in charge started asking me questions. He kept hitting me in the face and head with some kind of short cane. It was so violent I thought my skull would crack open. All I could taste in my mouth was blood and broken teeth. I ran my tongue across my teeth, thinking to myself that I'd never be able to smile again. A frivolous thought perhaps, but a painful one nonetheless. Part of my top lip was cut open and was hanging down. I foolishly tried to put it back in place using my tongue and lower lip. I threw up. Cara, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, velho. That my father had been carrying out all kinds of activity within the German army. Of course, I didn't know anything about it, so I tried to explain. But those punches... I would have done whatever it took to stop them. Whatever it took. Acho que eu devia ter escolhido a outra opção de atirar nela mesmo. After I told them what they wanted to hear, the general said, "All it took were 2 slaps and you sold out your father, you German whore." Then he ordered my father to be executed. It took less than a moment. He didn't even move. He pointed to one of the soldiers and then he pointed to me. My time had come.
They all left except for the soldier who had the unpleasant task of finishing me off. I wanted to die, but not like that. Terror engulfed me. I could almost hear the sound of my body evaporating. I had the gun pointed to my forehead. I couldn't look at his face. I stank. I felt indecent. Then he moved the gun on purpose and shot without hitting me. He had taken pity on me. It must have been my fate not to die. Ah, o soldado me salvou. And pushed me to the ground, saying out loud, "It's done. The German whore has been dealt with." I was left motionless on the ground. He left, and I fainted again. Cara, o soldado me salvou no final, então. Minha família inteira morreu, velho. Eu não consegui entender a parte ainda da foto, que não deu tempo da gente ver, que ela falou que foi ela que matou a Marta. Como assim, cara? When I came around, I did not know what to do. I was completely empty and felt pain everywhere. Everyone was dead. I was now alone in the world. I felt a desire to hear their voices one last time on Daddy's recorder in the dark room. Provided the soldiers hadn't destroyed it, that is. Cara, mas peraí, tá com... Não. A bolsa da Julia foi removida pelos soldados, mas deixaram no chão. Por isso que eu não consigo ver a foto, galera. Peraí, mas onde que tá minha bolsa, velho? Aqui, ó. Aqui, achei o álbum finalmente, depois de procurar muito. Ah, você tá de brincadeira com a foto batendo com a bengala, não tá aqui, velho. Nossa, quanta coisa, meu Deus. Ó, tá vendo? Tá escrito ali, ó. A minha nossa, então é verdade. Eu matei a minha irmã e fiz tudo para esconder a verdade. Depois matei a minha mãe para me livrar da culpa, mas ela era má e foi tudo culpa dela. Como assim? Como assim? A foto não está aqui pra ajudar ainda. Por quê que ela mataria a Marta? Por quê? Não tem porquê. Ela amava a irmã dela. Será que são esses lapsos que dá nela, ela tem esses apagões? Nossa, mano. Espero que explique melhor. Now I will wake her up and she will confess. You can bet on it. Essa é da mãe. What are you doing with your father's gun? It's dangerous. Stop it. Ó lá. Tell me everything now. Tell me what you have done. Okay. Calm down. I will tell you everything. I found that strange note when I woke up, and I immediately realized that something was wrong. Something was up with you, aside from your usual quirks. I came to check, but you weren't in your bedroom. You had spoken about the lake, and I got worried, so I called your father, and we went to see what was going on. We found you sitting in your underwear at the side of the lake. You kept saying that nothing had happened, and you kept repeating things like that. I hugged you to try and make you feel better, but you did not speak again for days. What is happening to you? You should tell me what's going on. I'm not going to that loony bin. I would never have wanted this, but I'm afraid you will harm yourself further. You were really hurting yourself in front of the piano that night. What else could we do? You killed my sister and now you're afraid because I found out. So you're making up stories, aren't you? But I'm not falling for it this time. What are you saying? Your sister? Please, no. I was not well. I didn't know what I was saying. So many years have passed. You were little then. I thought everyone had forgotten that nonsense. Shut up! Don't speak. Don't say anything else. What are you doing, my daughter? Cara, não tô entendendo, não. I'm sorry. It wasn't me who just shot Mummy. It wasn't me. I didn't know who I was anymore. Everything had fallen apart. I was afraid of myself. My God, it was terrible. I had always been convinced that I was too good for myself, but then I had become my own enemy. I was the danger. What should I have done? I thought about the puppet theatre in my old room. There I could find something in myself, perhaps. So I rushed to go play with it again. E eu espero que esse teatrinho revele alguma coisa. Será que a Julia tem múltipla personalidade? E talvez a Marta
morreu faz muito tempo já. Eu não sei, cara. Mas não tem porquê disso, porque daí não teria porque o corpo dela tá sendo velado aqui. Mummy nearly died giving birth to me. Olha lá, ó. This is what remains in my memory of my mother's, nanny's, and father's stories. I remember little to nothing of my childhood at home. I have to try, though. Maybe the important events I should know are right. Então ela não lembra da infância. O que me faz acreditar mais ainda no que a mãe tava falando de que a Marta teria morrido faz muito tempo, né? Essa é a babá. How are you, madam? I feel a sharp pain. Do you need anything? I can feel it. The time has come. Tá aqui, ó. Babá tava auxiliando no parto, então. Everything is ready. Help! Something is wrong. Help! Irene is not well. Nossa, agora chegou o pai também. How are you, honey? Mulher não tá bem não, filho. I'm getting weaker and weaker. E agora? Acho que ele vai chamar o médico. Doctor, hurry! Irene is sick. Irina. Tá, com ela não dá pra fazer nada. Ah, o doutor chegou agora. Ah, tá, tem que fazer sem parar aqui agora. Agora entendi. Pro bebê poder nascer, né? Óbvio. Ah, agora entendi, jogo. Ó, bebezinho. The baby is born. The baby is born. I feel sick. I feel myself wasting away. It's going to be okay. Mas cadê o outro bebê? Não são gêmeos? Poor Mummy. She has suffered so much. I have hurt her so much. Ever since I was born. Mas cadê a Marta? Cadê minha irmã? Nossa, quanta fala que tem. Mamãe, estou com fome, estou com sede. Tô com fome. Mummy, I'm hungry. No, it's not mealtime, you little nuisance. Olha lá, a mãe sendo mais educada, como sempre, né? Mummy, I'm thirsty. You just had a drink, whiner. Why now? Mummy, I'm sleepy. A mãe pintando um quadro, nem aí pra filha. You can't sleep now. Fazer mais um carinhozinho no doguinho. Mummy, I have to pee. That's enough! Go to your room! Pega o balãozinho do It.
Caraca, mãe. How dare you! I will make you pay for that! My hands are not enough! You need to learn properly this time! Que isso? It was an accident, Mummy. Please don't hit me. Que isso, velho? Ó a bengala da mãe. Sorry, it was an accident, Mummy. Please don't hit me. Que isso, velho? Nossa. Caraca, velho. Vamos lá, continuar a tentar lembrar. Ah, agora tem duas. Vamos beber aqui da jarra. What are you doing, Martha? You could have got Martha a glass, you little know-it-all. Sorry, Mummy. Vamos chorar. Stop making up these stories. Julia, play with your sister. A irmã tá machucada ainda, vocês estão vendo? É difícil essa parte porque eu não sei se tem uma ordem correta da gente fazer as coisas. Ó, aqui com a Julia não tem mais nenhum diálogo. Ah, tem com a Irene. What's up? Did Julia make you cry? Não, não fez nada não. Don't cry, my love. You know Mummy loves you. Can we play patty cake? Adoleta. Tem uns diálogos ali que a gente pode ser grosso, né, com a irmã, mas não precisa disso, velho. I love you, Mummy. What do you want? Can't you see I'm busy? Cara, a gente tá fazendo alguma coisa de errado, eu só não sei o que. Now go play with your sister. Julia pegou a jarra. Nossa, jogar na cabeça da Marta. Brincadeira sadia. Come with me now. Tá, conseguimos sair daqui. Sorry, Mummy. Beginning to remember, but I was so scared to remember too much, especially all at once. I didn't have time to guess exactly what happened. It was making me too upset. Pulling out those memories was like trying to pull out a tooth on your own. Almost impossible, and far too painful. The White Lady told me that the church is a safe place and home to its children. Don Attilio, my priest, I have to talk to him. I have to call him on the telephone. Tá, eu tenho que ligar agora pro padre. Tá tudo muito confuso na minha cabeça ainda em relação ao que realmente aconteceu.
Donna Tilio speaking. Who is it? Father, help me. They're all dead. Daddy, Mummy, everyone. Julia, come to me immediately. Don't stay alone. It's dangerous. Come to town. You can stay here with me and we can talk about everything. Okay? Okay, Father, but first I want to play with my puppets. De novo? Julia, don't be silly. Come to church right away. De novo marionete não, né, filha? Pega a bicicleta e vai para San Castiano. O pior é a mina tentando fugir de bicicleta do lugar onde ela acabou de ser atacada pelo exército. Aviso, o capítulo a seguir conterá uma cena de automutilação. Alguns jogadores podem ficar desconfortáveis com a cena. Gostaria de ver a versão censurada? Eu vou ver a versão normal. Those boys, they had all been killed and it was my fault. They were my age, and a few of them were our friends. I didn't think it would go like that. But wasn't it obvious, really? What was I actually expecting? I felt like a coward. But what could I have done? Should I have betrayed my father? I loved my father, but I also loved my friend Lapo. Which side was I on? I Não sei just também. listened to my heart. I thought it was the right thing to do. But instead it was the worst thing I could have done. Foi a pior coisa que ela poderia ter I didn't feito. go anywhere near the soldiers, Germans or allies. They had all caused me harm. O negócio é aqui, ó. Cheio de marionete de novo. Será que agora vai revelar a verdade? I completely lost Ó, touch mãe. with reality. Everyone around me had died while I survived everything. Vai, que eu quero descobrir a verdade, vem. Nossa, tem uma bonecona gigante ali, ó. Um monte, né, de boneca. Caraca, velho, que doideira esse lugar. I don't remember how things went. I just remember a big light and then photographs were being taken of me. There was a Caraca. man dressed in white. A doctor, I presume. He was asking me questions, but I didn't understand what he was actually asking me. He wrote something on a piece of paper and then 2 nurses led me away. Acho que ela foi internada no hospício daí. I was in the mental asylum. É. Some women were talking to themselves. Others cried. Some were even covered in their own filth. Others were violent and tried to hurt themselves any way possible. There was this one young woman who would pleasure herself all day long. Que loucura. Incessantly, to the point where she would bleed. So they would tie her down to the bed screaming, cursing and talking gibberish for days on end. Once her wounds had healed and she was untied, she would just start again. Que loucura, velho. That woman was me. They started to give me injections. What they gave me made my whole body shake. I broke my vertebrae and an ankle. Nossa. I think it was called cardiazole or something like that. My body was like a fire that didn't want to be put out. When it appeared to be quenched, it would come back, even stronger than before. In the end, though, they won. I stopped screaming and masturbating. I stopped thinking. There was no longer any need for therapy. Something inside of me had died. But nevertheless, I insisted on carrying along this painful journey. I was stronger than I could ever have imagined. Que loucura. Meu amigo, que loucura. Vamos pra cá que acho que é nosso objetivo.
Essa sou eu, como boneca. Who are you? Wait, wait. I want answers. Don't go away. Talk to me about Martha, please. Tô falando com o espelho, velho. Com o meu reflexo. Caraca, a Marta não Martha existe. does not exist. She never existed. She's just a figment of my imagination. Impossible. I remember her. I loved her. Então, peraí. In some respect, Martha does exist. She is within me. Part of me is Martha, and another part is Que isso, Julia. velho? It's extremely painful. And Mother? Is she alive? Então, minha teoria de múltipla personalidade dela acho que tá correta, né? Já que a Marta nunca existiu, a Marta era uma parte dela, ela imaginou tudo isso do jogo e com isso matou a mãe, ferrou o pai e tudo. Meu Deus. Mummy is dead. Nobody knows that better than I do, unfortunately. It's useless to try and deceive ourselves. Did I do what I think I've done? Sim. Yes, damn it. It really happened. I cut her into pieces and buried her under the bridge. Nossa God, all senhora. that blood. My God, I knew it. What about Daddy? The soldiers? Did that really happen? Tipo, ela tá conversando com a Marta agora, vocês entendendo? Com o alter ego, não, com a outra personalidade dela, porque no espelho tá só através de gestos, né? It happened. He was shot right in front of me. Fear, pain, shame. I can't remove it. I cannot relive it either. Unfortunately, I knew that already. What about Nanny? A Vavá morreu. Poor Nanny. She really had nothing to do with it. But she died in our villa due to the bombings. We saved ourselves for some time by taking refuge at her house. Privileges for being rich. Feelings don't count for much, though. My poor Nanny. I'm afraid to ask about Lapo. Ixi. Lapo também já foi. Foi todo mundo, filho. Não sobrou ninguém. Lapo is dead. He was blown up by a landmine. He got into trouble and paid with his life. My dear friend. Poor boy. Just as I remembered, unfortunately. One last question. The pregnancy? There was no pregnancy. All of it came from my sick mind. So many inventions. What else did I invent? What else will I discover? That's enough now. All of these questions are pointless, aren't they? It's all inside of us. We just need to turn the mirror. Is it not all just the reflection of an unknowable existence? Nothing more than a puppet show. Ready for everything with open arms, even ready to kill. Que loucura essa história. Legs always ready to run. The womb that conceived in sin. Ela tava grávida ou não do Lapo?
Lastly, the mind. To protect us, it has turned us into monsters. Either way, we cannot live like this, can we? I'll take care of it. I don't need to worry. I'll try to sleep if I can. I've got this. Nossa. O que vamos fazer agora? Aí tá escrito Marta, né? No... Ai, não. Não. Que jogo pesado. A cara dela como tudo começou, né? Ela contando. On the 26th of July, San Casciano was bombed and the church was destroyed. But I was not there then. I was already in the asylum. Once again, stubbornly, I was not dead. Nossa, ela não conseguiu então morrer. The bombs hadn't killed me and I had also survived myself. The most absurd test and the hardest one. The war ended some time ago now, both out there and inside of me. I was on the wrong side of the gate, but now I can turn the page. Life is opening its doors again, isn't it? If I hadn't been so lucky to survive myself, I would have thrown everything away. We think that danger is all around us, ready to attack. But the most devious and misleading dangers are the ones that are inside of us. They grow without us realizing. They make us suffer, remain confused, and remove our self-respect. I would have wanted to ask for help, but I was alone. Ela nunca conseguiu pedir ajuda pra ninguém, né? This is my story. Thank you for being here, for listening to me. Now I'm ready to leave. How long will it take to get home? Como tá bem feito esse jogo. Olha a cara dessa mulher. Felizmente, hoje é possível pedir ajuda e recebê-la, mesmo sozinhos, mesmo desesperados, mesmo quando parece que a vida não faz o menor sentido. Se não houver nada para nós, é só porque não conseguimos mais ver. Tem sempre algo importante, talvez logo ali virando a esquina. Exatamente, se precisar de ajuda, peça, tá? Cara... Acabou o jogo, pesadíssimo o final, pesadíssimo. Eu entendi que não existia a Marta, somente a Julia, né? E o alter ego dela, a outra personalidade dela era a Marta. E ela criou isso pra tentar se defender, porque ela não tinha pra quem pedir ajuda, não tinha com quem falar sobre o que a mãe fazia com ela e tudo mais. Tanto é que um tempo ela mora com a babá, né, no começo do jogo. E aí isso daí foi crescendo dentro dela, até que ela acreditou que realmente a Marta era uma pessoa de verdade, que a mãe tinha matado a Marta, foi atrás, matou a mãe, depois acabou o pai morrendo também. Cara, foi o que eu entendi da história, tá? E acabou com ela, com a Julia viva, né? Ela sofreu e acabou com ela viva. Quero saber o que vocês entenderam dessa história. Comentem aí, bora conversar sobre as teorias, o que vocês acharam. Jogo maravilhoso, apesar de ser uma história muito pesada, mas é um jogo muito bom, muito bem feito. Eu curti demais o Marta is Dead. Obrigado quem acompanhou a história desde o começo, quem ficou mais uma vez acompanhando um jogo da hora aqui no canal. Tamo junto, valeu, falou.